Bienvenue sur la chaîne Wahru Space. Aujourd'hui, on va vous présenter une leçon d'orthographe sur les noms composés, al-asma al-murakkaba. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un nom composé? Définition. Les noms composés sont des noms formés à partir de deux mots ou plus. Al-asma al-murakkaba هي كلمات مكونة من كلمتان أو أكثر. Exemple. أمثلة: un oiseau-mouche, un taille-crayon, une station-service, un laissez-passer, une pomme de terre, un chou-fleur, un coffre-fort, un portefeuille. Vous remarquez que parmi ces noms composés, il y a ceux qui sont détachés et séparés soit par un trait d'union, soit par un espace, avec des prépositions, ou bien ils sont soudés comme ici, portefeuille, il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de trait d'union. Donc الأسماء المركبة قد تكون مفروقة مفصولة منفصلة مع بعضها كل كلمة كل كلمتان منفصلتان إما عارضة الربط أو فقط بفراغ نترك فراغ بين الكلمة والكلمة، أو قد تكون ملتحمة تشكل وحدة واحدة بحال هنايا un portefeuille كاين le verbe porter la troisième personne de singulier وكاين le nom اللي هي feuille un portefeuille وما درناش l'espace وما درناش عارضة ملاصقين مع بعضياتهم كنقولوا ils sont des noms composés qui sont soudés يعني ملحومة. Alors en général les noms composés peuvent être formés de هاد الأسماء المركبة يمكن أن تتشكل ب أو تتكون من. Alors ils peuvent être formés de un nom plus nom. Exemple: un oiseau-mouche يعني قد تتكون من اسم واسم بحال un oiseau-mouche. Oiseau là c'est un nom ou mouche تا هو c'est un nom. Ou bien un nom plus un complément de nom. Exemple: un timbre-poste يعني بحال قلتي timbre c'est un nom. La poste c'est un nom ولكن هو مكمل للتمبر لأن كنقولو timbre pour la poste هو يعني تابع ليه بحال مكمل ليه يعني بحال قلتي طابع بريدي للبريد لي كاين واحد لا بريبوزيسيون ولكن ما كنذكروهاش. ou bien un nom plus un adjectif يقدر يكون عندنا اسم مع نعت. Exemple: un coffre-fort. Coffre c'est un nom, fort c'est un adjectif. ou bien un adjectif plus un nom يقدر يكون عندنا النعت هو الأول ومن بعد لو نون. Exemple: un beau gosse. Beau un adjectif, beau gosse c'est un nom. ou bien ils peuvent être formés adjectif plus adjectif يعني يقدر يكون نعت زائد نعت. Exemple: un sourd muet. sourd صم بكم يعني sourd c'est un adjectif ou muet تا هو c'est un adjectif. ou bien un verbe plus nom يعني فعل متبوع باسم. Exemple: un taille-crayon. عندنا le verbe tailler وعندنا le nom اللي هو crayon. ou bien un verbe plus un verbe يعني فعل متبوع بفعل. Exemple: un laisser-passer. laisser le verbe ou passer تا هو c'est un verbe. ou bien un adverbe plus un nom. Exemple: un sous-sol. sous là c'est un adverbe ظرف et sol c'est un nom. et il y a encore d'autres وكاين بزاف ديال التركيبات الأخرى. Alors maintenant comment forme-t-on le pluriel des noms composés؟ كيفاش كنحولوا هاد الأسماء المركبة إلى جمع وشنو هما الحوايج اللي خصنا نردو منهم البال ملي كنديرو هاد التحويل هذا؟
Alors, commençons tout d'abord par les noms composés soudés. غنبداو بدوك الأسماء المركبة اللي كتكون ملتحمة، يعني كلمة واحدة. Alors, la règle, القاعدة, ils forment leur pluriel comme les noms ordinaires. Ils forment leur pluriel comme les noms ordinaires. يعني بحال دوك الأسماء العادية اللي كنديرو. الأسماء اللي هما simple. Ça veut dire juste on ajoute la marque des pluriels. يعني فقط كتزيد ديك العلامة ديال الجمع اللي هي S ولا X. Ça dépend des cas. Donc, un exemple. Un portefeuille, كنقولو des portefeuilles. Vous voyez qu'on a ajouté S à la fin. زدنا غير S للكلمة كلها. Un porte-manteau. Des porte-manteaux. Là, on a ajouté X parce qu'il y a U à la fin. Un autre exemple. Un bonjour. Des bonjours. Alors, dans ces cas-là, dans ces noms qui sont soudés, on se contente juste d'ajouter la marque de pluriel, la marque du pluriel, que ce soit X ou bien soit S ou bien X à la fin. Mais attention, il y a quelques exceptions. Comme monsieur, madame, mademoiselle, un bonhomme. Alors pour monsieur, on dit messieurs. Regardez bien, là le mot se transforme en mais et le S à la fin. Madame devient mesdames. Mademoiselle, mesdemoiselles. Un bonhomme, des bons hommes. Voilà, ce sont des cas particuliers. هادو حالات خاصة ماشي فقط كنزيدو غير اس كنبدلو شي حوايج هنايا بحال مون كتولي مي بحال ما كتولي مي ما مي bon كنزيدو ليها حتى هي اس. Voilà. Alors maintenant on passe au nom composé détaché. نشوفو دوك الأسماء المركبة اللي هي كتكون منفصلة. Alors commençons par les noms composés d'un nom plus nom. اللي كيكون فيهم اسم زائد متبوع باسم. Alors dans ce cas, la règle nous dit, القاعدة كتقول لك les deux noms prennent la marque du pluriel. Ça veut dire بأن هاد جوج لي نون بجوجهم كيتأكورداو. يعني ils s'accordent. يعني هذا كتزاد ليه العلامة ديال الجمع وحتى هذا كتزاد ليه العلامة ديال الجمع. يعني ملي كنقولوا علامة الجمع يعني S أو لا X. Bon, on va voir des exemples. Un chien loup, des chiens loups. Vous voyez, on a ajouté le S pour chien, qui est un nom, et S pour le loup. Un chou-fleur, des choux-fleurs. Voilà les deux marques de pluriel. Ici, on a X parce qu'il y a la fin U. C'est un nom qui se termine par OU. Hein. Donc, X, fleur avec S. Une porte-fenêtre, des portes-fenêtres. Un oiseau-mouche, des oiseaux-mouches. Alors, dans ce cas, les deux noms s'accordent. Ils prennent tous les deux la marque du pluriel. يعني بجوجهم كيخصكم فيهم العلامة ديال الجمع. إذا كتحول من المفرد للجمع. On passe au deuxième cas. Les noms composés d'un nom plus un complément de nom. أو لا كتكون فيهم un nom plus préposition plus nom. Alors la règle كتقول لك le premier nom prend la marque du pluriel et le deuxième reste invariable. يعني داك الاسم الأول كياخد la marque ديال البلوريال كيتغير يعني il s'accorde. ولكن le deuxième elle reste invariable الثاني لا. Exemple. Une pomme de terre. Vous voyez qu'il y a le nom الأول pomme وكاين la préposition de وكاين le nom الآخر اللي هو terre. فاش كنبغيو نحولو للبلوريال كنقولو des pommes de terre. Vous voyez الاسم الأول فقط هو اللي خدا S. Le deuxième اللي هو terre non. بحال هاد la préposition il a bloqué l'accord. ما خلاتوش يتأكوردا. Un deuxième exemple. Un arc-en-ciel. Là ici vous avez un nom et une préposition et un nom. On dit des arcs-en-ciel.
c'est seulement le premier nom qui s'accorde. Le deuxième, il n'y a pas de marque ici. Vous voyez? Une machine à laver, des machines à laver. Un timbre-poste. Vous voyez là, c'est comme s'il y a une préposition. راه بحال كاينه واحد لا préposition هنا غير ما ذكرناهاش. بحال قلتي timbre pour la poste. طابع للبريد. يعني راه كاين واحد لا préposition. كنقولوا c'est une préposition sous-entendue. يعني كاينه ولكن مخفيه مستتره. الوغ في لا ميم كا كنقولوا دي تامبر بوست. داكشي علاش في هذه الحاله تامبر كنديروا فيها اس وبوست ما كتكونش فيها اس على اساس ان راه حي كاينه واحد لا بريبوزيسيون اللي هي مستتره هنايا اللي هي سوزونطوندو. دونك السياق بعض المرات كيحكي نقولوا تامبر ديال اولا للبريد ان تامبر بور لا بوست. ها واحد ليكزومبل اخر اون ستاسيون سيرفيس بحال قلتي ستاسيون فهي محطة للخدمات. دونك هاد السيرفيس هذا جات باش تكومبليتي هاد ستاسيون. سي ان كومبليمون دو ستاسيون يعني كومبليمون دو نون يكمل المعنى ديال هاد ستاسيون. ستاسيون بور سيرفيس هذيك بور ما كتبناهاش. الوغ اون سوزونطون بلنا كاينه دونك في هاد الحالات هنا خصنا نقولوا دي ستاسيون سيرفيس كنزيدو اس غير ستاسيون سيرفيس ما كتزادش ليها اس. ان ديرني اكزومبل اون بوز كافي. فوالا بحال قلتي واحد لا بوز بوغ لو كافي باش كندير واحد الاستراحه لشرب القهوه مثلا. اون بوز كافي دي بوز كافي. الوغ سولمون لو بوز هي اللي كتاخد اس. فوالا ندوزو للوكال الاخر. الحالات الاخرى هي lorsque le nom sont composés lorsque les noms composés de noms plus adjectifs. ملي كيكون عندنا اسم متبوع بواحد النعت. نعطو دي زيكزومبل. القاعده هي الاولى. الوغ لا ريغل دي les deux mots prennent la marque du pluriel. يعني بجوجهم كياخدو la marque de pluriel. يعني tous les deux s'accordent. Le nom s'accorde وحتى l'adjectif s'accorde. يعني إذا كانت اس غنزيدوها ولا اكس وحتى هذه إلا كانت خاصها اس ولا اكس كنزيدوها ليه على حساب لي كا. الوغ نشوفو دي زيكزومبل. un coffre fort des coffres forts. فوالا بجوجهم خداو لو اس. هادو هما نون ادجيكتيف. un prince charmant des princes charmants. Voilà, les deux خداو la marque du pluriel. Alors هاد لو كا لي سامبل. نشوفو لو كا des noms qui sont composés d'un adjectif plus nom. هاد المره النعت هو الاول و لو نون. هاد الحاله سي لا ميم شوز كتشبه ديك اللي قبل منها. alors les deux prennent la marque du pluriel. يعني l'adjectif كياخد la marque de pluriel حتى لو نون كياخد la marque de pluriel. On donne des exemples أمثلة. Alors par exemple un rouge-gorge des rouges-gorges. Voilà, les deux prennent la marque du pluriel. Les deux s'accordent. Un rond-point des ronds-points. Alors passons à un autre cas. Le cas des noms qui se composent d'un adjectif plus adjectif. Qui est un adjectif plus adjectif. Les deux adjectifs prennent la marque du pluriel. Ils vont s'accorder. Exemple. Un sourd-muet, des sourds-muets. SS. Les deux mots s'accordent. بجوجهم كنزيد لهم العلامة ديال الجمع. هادو هما بجوج ديال adjectifs. Un nouveau-né, des nouveaux-nés. Alors nouveau, il a X ici parce qu'il a ici termine par O avec U à la fin. Et né prend S. Alors les deux s'accordent. Alors passons au cas les noms composés de verbes plus nom. فعل متبوع باسم. Alors la règle dit le verbe reste invariable et le nom s'accorde. الفعل ما كيتاكورداش يعني ما كنزيد ليه والو كيبقى هو ولو نون كياخد العلامه ديال الجمع. il prend la marque du pluriel. هي تقدر تكون اس ولا اكس على حسب الحالات. exemple un taille-crayon des tailles-crayons. Vous voyez le verbe ما تشونجاش ولكن le nom اللي هو crayon تزاد ليه اس. un couvre-lit un couvre-lit.
un couvre-lit, des couvre-lits. Voilà, seulement le nom هو اللي كياخد S. Le verbe ما كتغيروش. ندوزو le cas où on a les noms composés de verbe plus verbe. يعني فعل متبوع بفعل. Alors la règle, قاعدة, les deux verbes ne s'accordent pas. يعني الأفعال بجوج ما كيتشونجوش ne s'accordent pas. يعني ما كيتغيروش إلا دزنا للجمع. Exemple, un laissez-passer, des laissez-passer. Donc كتلاحظوا il n'y a pas de changement, ما كاين والو, كيبقاو لي verbes هما. La chose اللي كانت عندنا un كتولي هنايا des. أما les verbes ne s'accordent pas. Deuxième exemple, un savoir-faire, des savoir-faire. On passe à l'autre cas. Lorsqu'on a le nom composé d'un adverbe ou bien préposition plus nom. Dans ce cas, l'adverbe ou la préposition reste invariable et le nom s'accorde. في هذه الحالة l'adverbe أو la préposition ما كيتشونجوش و le nom هو اللي كياخد la marque ديال البلوريال, العلامة ديال الجمع. On va voir des exemples. Alors par exemple, un sous-sol. Sous, c'est une préposition. Sol, c'est un nom. Alors, le pluriel, des sous-sols. Alors, seul le nom هو اللي خدا la marque du pluriel. Un deuxième exemple, une arrière-boutique. Arrière, c'est un adverbe. Boutique, c'est un nom. Pour le pluriel, on dit des arrière-boutiques. Voilà, l'adverbe n'a pas changé. Et le nom, il a pris un S à la fin. Voici quelques cas particuliers. بعض الحالات الخاصة اللي خصكم تردوا معاهم البال. Par exemple, l'adjectif demi ne s'accorde pas. هاد l'adjectif demi ما كيتأكورداش. واخا هو adjectif, بحال une demi-droite كنقولوا des demi-droites. demi واخا هي adjectif ما زدنا ليها والو بقات invariable, و droite اللي هي اسم زدنا ليها s. فوالا دونك في هاد الحال لو كا ديال دومي ردو معاه البال وقت ما لقيتو فشي كلمة راهي لي انفاريابل ما كيتغيرش. كاين ان دوزيام كا, حالة تانية, les mots savants qui se terminent par o ne s'accordent pas. هادوك الاسماء العالمة اللي كتستعمل في العلوم اللي كتلا ب او حتى هي ما كتاكورداش ما كتغيرش. بحال ان ميكرو اوند كنقولوا دي ميكرو اوند, ولكن هاد ميكرو ما كتزاد ليها والو, كتبقى انفاريابل. Un électroaimant, des électroaimants. Voilà, électro, il est invariable, ما كيتزاد ليه والو, ولكن الاسم لا عاد كنزيدو ليه اس. Voilà, les noms, ils s'accordent. ولكن هذاك électro واخا هو c'est un nom, mais ne s'accorde pas, c'est un mot savant. هذه حالة خاصة في الفرنسية. كاين un autre cas particulier اللي هو le mot garde. هاد garde s'accorde quand il a le sens d'un gardien, sinon il reste invariable. هذا كيتاكوردا ملي كيكون عنده المعنى ديال الحارس, يعني شخص. بحال هنايا ان غارد مالاد كنقولوا دي غارد مالاد. في هذه الحاله كنزيدوا لها اس لان كيعني الحراسه, كيحرس ليا المرضى. دي غارد مالاد. وكاين ثاني الحاله الثانيه فاش ما كيكونش كيعني الحراسه, بحال ان غارد بو كنقولوا دي غارد بو, لان في هذه الحاله هو داك لوبجي داك الغارد بو اللي كيكون في البشكليته, في الدراجة الهوائية اللي كيحمينا من الغيس, كيقول ليه الكارد بو. هذه الحالة ماشي ما كيعنيش هنا الحراسة, دونك في هذه الحالة كنخليوه يعني بدون يعني تغيير, يعني لا يتغير, ما كيتاكورداش, كنقولوا دي كارد بو. فوالا هادو هما لي كا بارتيكولي. كاين بزاف لي كا اخرين بارتيكولي لا يسع يعني هذا الفيديو باش نذكرهم كلهم. J'espère que vous avez la vidéo عجبتكم. Merci pour votre attention. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.wahlulspace.com et à bientôt.